यीशु हेबे तुम साथी, दूर हेब भय भ्रांति, से तो जगतर ज्योति, अंधकार हेब इति। प्रात ज्योति, प्रात ज्योति, जीवन जला प्रात ज्योति। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। ख्रीष्ट सम्मिलित मंडली भुवनेश्वर आनुकूल्य नियमित प्रसारित होता विशेष कार्यक्रम प्रात ज्योति, यही प्रात ज्योति कार्यक्रम को आपण को स्वागत करुच्ची। आपण नियमित यह कार्यक्रम देखुंट एवं ईश्वर ठारू आशीर्वाद प्राप्त होउछंती आपण एवं आपणकर परिवार। से आम बहुत बहुत आनंदित एवं प्रभु को धन्यवाद दो, आपण को मध्य कृतज्ञता ज्ञापन करुछु। आम मैंने यह कार्यक्रम विशेष भाव में आमर दैनंदिन जीवन निमंते ईश्वर वाक्य पदे ध्यान करिथाउ, जहाँ आम को सहायक होता है। तेबे प्रिय बंधु, आज आमर से विशेष प्रसंग नहीं कि आग को बढ़िया विश्वस्त बंधुता, ईश्वर परायण बंधुता, जो बंधु आमर सुखरे दुखरे आम सहित ठिया हुंती। ईश्वर चाहती आपण एवं मु अन्यमान प्रति से प्रकार बंधु हेउ। आमर प्रभु जीशु निजे से बंधु हवा निमंते मनुष्य रूप नहीं कि जगत को आसिले। थरे से गोटे दृष्टांतर कथा कहले। से जड़े पथिकर विषय कहले। जड़े पथिक जेरुसलाम नगरु जिरिहो नगर आड़ को से पादरे चली चलिकी जाउथिबा समय बाटरे डकायत मान हाबुड़े पड़ा। डकायत माने ता पाखे थिबा सब जिनिस तो लुटि नेले, केवल सेतिकी नुहे ताकू माड़ मारी दरमरा अवस्था ताकू पकई देकी चलीगले। आउ सेते बेले सही बाट देकी से जड़े जाजक जाउथिले, किंतु जाजक बड़ व्यस्त थिले। तांकर मंदिर रे उपासना करिवार समय हे आसुथिला। आउ से निजर व्यस्तता को देखिकी ए लोकटा को देखिले, किंतु किछि करले नाही, से पार होइकी चलीगले। तार किछि समय परे तांकर आसिस्टेंट आसिले, जड़े लेवीय व्यक्ति। से मध्य देखिले समय हो जाउची, मो पाखरे समय नाही कहिकी से मध्य तांको सेही अवस्था रे छाड़िकी चलीगले। किछि समय तारे जड़े समीरणीय पथिक आसिले। से देखिले अरे जड़े लोक केमिति पड़ी अवस्था रे, से बंची ना मरीची। पाखकू जाइकी देखिले जे से बंची, किंतु दरमरा अवस्था रे, क्षत विक्षत अवस्था रे, साहाय्य करिया पाई केही नाही। से सांगे सांगे तार घास सबरे पट्टी बांधिले, निजे आनिथिबा गध उपरे तांको बसैकी से नगर को नहीं गले एवं से तांकर चिकित्सार व्यवस्था कले। पुणी सेठारे कहीदेले यांकर सेवा शुश्रूषा कर, जहा किछि खर्च हेले मो बहन करिबी। से प्रतिश्रुति देकी गले, तांकर जत्न नेले। प्रभु यीशु गोटे बड़ प्रश्न पचारिले जे तीन जन व्यक्ति जो माने से बाट दे गले, से दरमरा होइकी पड़िथिबा लोक पाई प्रकृत बंधु किए? तेबे उत्तर होची कौन? स्वाभाविक उत्तर, जो व्यक्ति ताको साहाय्य कला, जो व्यक्ति तार सेवा शुश्रूषा कला, तार जत्न नेला, से होची उत्तम बंधु। याको आम माने उत्तम समीरणीय कहानी नाम जानू। तेबे प्रिय बंधु, ईश्वरंकर ए इच्छा आमे अनेक समय उत्तम समीरणीय आम पड़िशारे थिबा लोक हुअन्तु बोलिकी आम माने मने करिथाओ, आम माने ताहा अपेक्षा करिथाओ। किंतु प्रभु चाहती आमे से ही उत्तम समीरणीय आउ कहा पाई हेउ। प्रभु जीशु निजे सेथिर आदर्श होइकी आसिले। से तांकर वाक्य रे कथा कहिसंती, जहाँ मु पढ़िया पाई चाहूँगी। जोहन लिखित सुसमाचार तार 15 अध्याय 13 पदरु 15 पद पर्यंत। आपणा बंधु मान निमंते निज प्राण दान करने अपेक्षा काहारी आउ अधिक श्रेष्ठ प्रेम नाही। मु तुम्ह मान को जो आज्ञा देउछि ताहा जदि पालन कर, तेबे तुम्हे माने मोहर बंधु। मु तुम्ह मान को आउ दास बोली कहू नाही, कारण कर्ता कौन करती दास ताहा जाने नाही। किंतु मु तुम्ह मान को बंधु बोली कहिअछि, कारण मु मोहर पितांक ठारू जहा जहा शुणिअछि सही सबु तुम्ह मान को जणाई अछि। प्रभु जीशु निजे एक कथा कहले
ଯେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ନିମନ୍ତେ ଯଦି ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରାଣ ଦେଇପାରେ, ତାଠାରୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ଏବଂ ତାଠାରୁ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି। ଜାଣନ୍ତି କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ସେ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ସେ କହିଲେ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦାସ ବୋଲି କହୁନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହୁଅଛି। କାରଣ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ଶୁଣିଅଛି ଜାଣିଅଛି ସେ ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛି। ଜଣେ ଦାସ କର୍ତ୍ତା ଯାହା ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ ବିଷୟ ସେ ଜାଣେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କୁହା ନ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ। କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଥାଏ, ବହୁତ କିଛି ବିଷୟ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦାସ ସେସବୁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହୁଅଛି, କାରଣ ଯାହା ଯାହା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଯାହା ଯାହା ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସେ ସବୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହିଅଛି। ମୁଁ କିଛି ହିଁ ତୁମଠାରୁ ଗୁପ୍ତ ରଖି ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମନ ଖୋଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ପ୍ରତାରଣା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଛଳନା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିଛି ଚାପିକି ରଖିବେ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି କହିବେ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇଦେବେ, ସେ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ସେମାନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋହର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ହେଇପାରିବ କେତେବେଳେ? ତୁମମାନେ ଯଦି ମୋତେ ପ୍ରେମ କରିବ। ଆଉ କେମିତି ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିବ? ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମୋର କଥାକୁ ମାନି ଚାଲିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସତ କଥା। ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ତାର ବନ୍ଧୁର କଥାକୁ ମାନିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଆମମାନେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିଥାଉ। ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା ବେଳକୁ, ବିଶେଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲା ବେଳକୁ ଆମମାନେ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିଥାଉ ଆମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ତେବେ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବନ୍ଧୁତା କେତେ ଜରୁରୀ ଅଟେ, ଏହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମମାନେ ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖୁଛୁ। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଯଦି ବା ଜାଣନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ସବୁ, ଯଦି ବା ଜାଣନ୍ତି ଆମମାନେ ଭଲ ଲୋକ ନୋହୁଁ, ତଥାପି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ଆପଣାର ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ପାପୀମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସତ କଥା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପାପୀମାନଙ୍କର ହିଁ ବନ୍ଧୁ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ପାପରେ ପଡ଼ି ରହିବା ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କର ପାପର ସହଭାଗୀ ହେବା ପାଇଁ ବୋଲି ନୁହଁ, ବରଂ ପାପରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ, ତାହାଙ୍କ ପରି ଲୋକ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଯଦି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଆଜି ହିଁ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ହୁଅ, ମୋତେ ତୁମର ବନ୍ଧୁ କରିକି ଗ୍ରହଣ କର। ମୋର ଜୀବନକୁ ତୁମେ ସଜାଡ଼ି ଦିଅ, ନୂଆ କରିଦିଅ, ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ କି ଏବଂ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ କି? ଆସୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ପରମ ବନ୍ଧୁ, ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣାର ପ୍ରାଣ ଦେଇ ପ୍ରେମ କରିଅଛ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ପ୍ରେମର ପାଲଟେ ଆମେ ତୁମକୁ କିଛି ଦେଇପାରୁନା। ଆମେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ ବି ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ଧାର୍ମିକ, ପବିତ୍ର, ତୁମେ ଈଶ୍ୱର ଅଟ। ଆମମାନେ ସୃଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ର, ପାପୀ ପତିତ ମଣିଷ ମାତ୍ର, ତଥାପି ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଅଛ। ତୁମର ବନ୍ଧୁ ସାଜି ତୁମର କଥା ମାନି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଚାଲିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।